नमस्कार। आज केमिति कटिब दिन कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। मु ज्योतिर्विद दोलगोविंद पंडा। एवं आसतु आरंभ करवा। प्रथमे आज तिथि और पर्व दिवस विषय जाना। आज हूँ माघ शुक्ल तृतीया राति 2:47 गते चतुर्थी तिथि। कुंभचंद्र अहोरात्र धनिष्ठा दिवा 1:57 गते शतभिषा नक्षत्र। बड़ छता मठ पक्षर महाप्रभु पद्ममुख बेश लगी और विशिष्ट क्षीरी भोग। आज निषिद्ध खाद्य है पोटल राति 2:47 गते मूला। एवं आसवा मेष राशि पाखक। मनर आशा पूर्ण हो, कार्य सफल हो, व्यवसाय वाणिज्य और शिल्पोद्योग पुंजीनिवेश लाभजनक हो, आर्थिक लाभ और उन्नतिर संभावना रही। बंधु परिजन खुशी मनाइबार सुजोग मिल पारे। घरे खुशीर परिवेश रहिबो। व्यावसायिक कार्यकलाप सुरुखुरु चलो। आर्थिक परिस्थिति भल रुवक मैंने क्यारियर प्रति सचेतन रे। वैवाहिक जीवन स्वाभाविक हो। तेरे शारीरिक और मानसिक दुर्बलता अनुभव करिपारंती। योग और ध्यान करंतु। प्रकृतिर निकटतर हुअन्तु, सुफल पाइपारे। एवं आसवा वृष राशि पाखक। कार्यसिद्धि हो, मनर आशा पूर्ण हो, शिल्पोद्योग व्यवसाय सफलता मिल। अत्यधिक व्यस्तता हेतु आपण घरे समय दे पारिबे नाही, किंतु अनेक गुरुत्वपूर्ण कार्य समाधान करिबारे सफल हेबे। कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास हेतु उद्यम सफलता प्राप्त हेबे। नकारात्मक प्रवृत्ति लोकों ठारू दूरता बजाय रखंतु, कारण सेमाने आपणकर बदनाम करिपारंती। कर्मचारी कार्यकलाप को नहीं किसी समस्या बुझीपारे। क्रोध व उत्तेजना को नियंत्रण रखंतु। रक्तचाप जनित समस्या देखा दे पारे। एवं आसवा मिथुन राशि पाखक। असुस्थता मानसिक अवसाद भितर दे गति करने को पड़ पारे। व्यवसाय वाणिज्य व शिल्प कारोबार में किसी प्रतिबंधकर सामना करिपारंती। दूरयात्रा स्थगित रखंतु। पेट गोलमाल सह पाग परिवर्तन जनित समस्या देखा दे पारे। कौन प्रकार अर्थनैतिक कारोबार दूरे रुहंतु। भाई मान सहित संपर्क में तिक्तता सृष्टि हो पारे। गुरुजन मान प्रति उपयुक्त सम्मान बजाय रखा आवश्यक। आज व्यवसाय क्षेत्र में कौन प्रकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियंतु नाही। मधुमेह रोगी माने सेमानक स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबा उचित। एवं आसवा कर्कट राशि पाखक। अष्टम चंद्र हेतु सावधानता अवलंबनीय। कलह विवाद दूरयात्रा माली मुकदमार दूरे रुहंतु। परिवर्तित परिवेश हेतु किसी नूतन नीति प्रस्तुत करिपारंती, जहाँ आपणक पई लाभदायक हेबो। जदि आपण बीमा किंबा विनियोग सह जड़ित एक योजना करुछंती, तेबे यह तुरंत कार्यकारी नकरी किछिटा विलंब करंतु। ऋण कारोबार करंतु नाही। अधिकांश समय घरे बाहर अतिबाहित न करिबा आज पई भल। सहभागितारे करा जाउथिया व्यवसाय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण आवश्यक करे। एवं आसवा सिंह राशि पाखक। सुख संपद सुखाद्य भोजन बंधु मिलन अतिथि सेवा व्यावसायिक उन्नति आदि जोग अच्छी। जेकोसी सूत्र अर्थप्राप्ति घटिपारे। आपणक प्रकृति में बहुत भावप्रवणता रहिबो। आय सहित खर्चर मध्य आधिक्य रहिबो। निजर बजेट अनुसार खर्च करंतु। व्यवसाय सह जड़ित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारंती, तेबे एथिरे संभाव्य प्रत्येक त्रुटि प्रति सावधान रहिबा उचित। दरकार मन हेले जड़े अभिज्ञ व्यक्ति परामर्श नेबा भल। सुखाद्य मिलुछि बोली अधिक खांतु नाही एवं मेदबहुलता को जगंतु। एवं आसवा कन्या राशि पाखक। आर्थिक कारोबार में लाभ मिल। रोग मुक्ति ऋण सूत्र बकेया अर्थप्राप्ति आदि घटिपारे। परिश्रम अनुजाई सुफल पाइबे। प्रतियोगितापूर्ण कार्यगुड़िक लगी अधिक परिश्रम करने को पड़ पारे। वृथा विवाद कली झगड़ा माली मुकदमा भितर न पशिबा विज्ञतार परिचायक। समस्त कार्यकलाप सुरुखुरु चलो। जीवन साथी स्वास्थ्य विषय चिंता करने को पड़ पारे। चाप जो मांसपेशी जंत्रणा हो पारे। व्यायाम और ध्यान में किसी समय बितांतु, मानसिक शांति पाइबे। एवं आसवा तुला राशि पाखक। किसी गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति सहित बंधुत्वपूर्ण संपर्क सृष्टि हो पारे। अन्य कथा उपर ध्यान न दे आपण कार्यदक्षता उपर विश्वास करंतु। जदि कौन अदालत मामला चली तेबे यह उपर अति जत्न सह कार्य करंतु। आपणकर व्यवसाय कार्यकलाप को गुप्त रखंतु, कारण आपणकर योजना अन्य निकट में प्रकाश पाइले भंडूर हो पारे। गुरुत्वपूर्ण कार्य परिवार सदस्य समर्थन नेबा उचित। प्रेम संपर्क सीमित रहिबो। अधिक खाइबा कारण पेट गोलमाल हो पारे।
ଏବେ ଆସିବା ବିଛାରାଶି ପାଖକୁ। ଭୟର ବାତାବରଣ ସହ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଲାଭର ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିଯିବ। ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେତୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଲାଘବ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସିବା ଧନୁରାଶି ପାଖକୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଘଟିପାରେ। ଉତ୍ତମ ପାନ ଭୋଜନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣରେ ସୁଖୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି, ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଓ ବକେୟା ଅର୍ଥଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଭକାରୀ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆୟର ମାଧ୍ୟମ ଓ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି। ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କାରଣରୁ ଗଳା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସିବା ମକର ରାଶି ପାଖକୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଲାଗି କେତେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। କିଛି ବିନିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲାଭଦାୟୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ସମର୍ଥକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ଏବେ ଆସିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଖକୁ। ଉତ୍ତମ ପାନ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ। ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଳହ, ମକଦ୍ଦମା, ଦୂରଯାତ୍ରା, ଯାନବାହନ ଓ ପଶୁ କ୍ରୟ ଆଦି ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ କଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାହା ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସମୟ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆସିବା ମୀନ ରାଶି ପାଖକୁ। ବୃଥା ଭ୍ରମଣ, ବ୍ୟୟ ଓ ଅର୍ଥହାନି ଘଟିପାରେ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ବା ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ଅତୀତର କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦୂର ହେବ। ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବାହାରର ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କନକ ଡିଜିଟାଲରେ ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।